Alam po ng mga gamit. Jump ball. Loreno. Nakakuha. Nanonood ang classmates! Wood. Estepona. Tumira. Technical. Opo. Technical. Basket. Reblando. Logi. Pasto Cortez. Pop. Symbol. Kuya CJ. Nakuha nino. Uy. Loreno. Wala. Nakuha ni Gomez. Logi. Ang layo ng pasa. Pasto. Hotdog. Symbol. Wala. Nakuha ni Canyeso. Ang laking tao. Reblando. 15 to shoot. Huli ni Estepona. Estepona. Bagya. Basket. 3-0. Lamang ang dulo. Kuya CJ. Kuya CJ. Uy! Oh! Grabe Ano naman yun? yun! Ang lupit ah! Proud siya si classmate. Pog-pog. Kanino pinasa? Loreno. 5 to shoot. Wala. Huli. Remaining time. 8 minutes and 28 seconds. Lamang ang team dulo ng isa. Toxi. Canyeso. Umigot. Grabe ka naman. Ang laki mong tao. Estepona. 15 to shoot. Estepona. Pass to Joseph. Tapikan. Gomez. Pass break kay Oxy. Grabe naman yun. Ang bilis. Pontica. Yun. Shoutout sa'yo, sir. Magandang gabi. Bayan. Ba't nasa sus ka? Laro nga boy! 10 to shoot. 3. May laro ka? Ikaw lang? Loreno. All 6. 15 to shoot. 10. Kuya CJ. Pwede shoot. Up. Traveling ka. Kung tignan pumunta. Apo. Loreno. Uy. Pontiga. Basket. Ang lakas! Oxy. Short. Nakuha nino. Estepona. Estepona? Wala. Canyeso rebound. Diretso, diretso! Canyeso. Anong gagawin? Ang taas ng bola. Kanina pinasa. Pag-gate. Canyeso. Kuya CJ. 15 to shoot. Canyeso. 2 points. Estepona. 15 to shoot. Pass to Loreno. Tumira ng 3. Short. Pass break. Kay Kuya CJ. Kay Kuya CJ. Short. Traveling. Pwede yun. Loreno. Tutukan natin sa harapan. 15 to shoot. Loreno. Uy. Pacheco. Wala. Pass break. Yung gusto mo. Easy layup. Score po 11-8 in favor of 7. Remaining time 5 minutes and 25 seconds. 15 to shoot.
Same ball. 10-8, 10-8, 10. Nako-play. Huli. Tay Cortez. Gomez. Anong gagawin? Gomez. Katapikan ng bola. Dulo ball. Loreno. Pass to Pogpog. 15 to shoot. Second. Estepona. Kalaban ko sa shooting. 10 to shoot. Tumama sa ring. Hindi talaga abot. Top 10-8. Tama, score, tama. Pogpog, tumira ng 3. 3-4. Order na kayo ng tubig. Yan, second. Yeah, good, very good, baby. Very good. Hey, hey, hey. Pasto Conyeso. Back to Conyeso. Noy. Estepona. Drop kay... Uy, shot nga lang. Nakuha nino. Conyeso. Pasto Gomez. Gomez. Easy layup. Baba daw, sabi ni CJ. Yan. Loreno. Ang ganda ng sir. Senior na yan ba, senior? Out of bounds. Time out. Good ball, good ball, good ball. Nabigay pala, nabigay. Time out. Estepona, tumira ng 3. Nakuha ni Squeto. Basket yan. Squeto pala. Noy. Kanyeso. Kanyeso. Mamura. 50 to shoot. Gomez. Na-rebound. Gomez. Foul. Pog. First throw. Basket. Basket. Hindi ako sahi kasi. Babangan niya. Parang sasakyan. Estepona. 15 to shoot. Loreno. Kapos. Huli. Tumama pa sa ulo. Shot the ball. Pasto. Cordial. Wala. Oh! Cortez. Nakuha ni Kuya Onad. Number 9. Good ball. Loreno. Sasor kayo. Steve Escueta. Bordrin. Basket. No, kabila 17-14. 15 to shoot. Kanyeso. Nawala bola. Nakuha ni Gomez. 10 to shoot. Basket. Grabe ka naman yun. Iversons. Yeah, dito lang po tayo, bossy. Remaining time. 2 minutes and 15 seconds. Opo. Gani. 15 to shoot. Pog. Back to Estepona. Tumira. Kanya pa din. Sabrep to. Gabiana. Favorite. Sabayan. Huwag na bay. Oh. Si Kochoy. Basket. Pagod na. Sabay niyo yun. Pagod na. Gomez. Oy, trap. Good ball. Foul. Kumaingay dyan. Kumaingay. Dito lang. Gabiana. Upo dito. Upo. Good. Bigyan mo na. Bigyan mo na kasi. Toxi. Wala pa din. Huli. Tatlo. Sab, yeah. 1 minute. Ayo. 15 to shoot. Huli. Cortez. Baba daw, wala. Cortez. Kanina pumasa? Kay Cordial. Pasto Cortez. Reverse. Grabe yung dukot yun. Pailalim. 40 seconds. Gabiana. 15 to shoot.
Wala. Kanya pa din. Oxy daw. 30 seconds. Binangga si Jeff. Basket. Limang na po. 20 seconds. 20. Loreno. Short. Basket. 15. 10 seconds. 5. Takin po, takin. Takin mga sir, takin. Dito kami lang po. Gabi na. Pasto, ikaw yung tinira ba? Basina. Pasto kumabak. Diretso loy. Kumabak. Pasto Olaes. Olaes. Nakuha nila. Teloy pa din. 15 to shoot. Teloy, take. 10 to shoot. Basina. Estepona. Wow! Favorite. Gumabak. Pasto Olaes. Loreno. Nawala. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Basina. Hindi ko wala lang, malabo mata ko. Malabo na kanin ko. Huli. Si Gomez. Basket. Napaganda pa. 15 to shoot. Estepona. Nawala bagya. Rocky Lloyd, diretso! Pakita mo sino ka! Oh, Ang gandang pasa nun. Basket. nice sir! Sawa ko yan. Sersa. 15 to shoot. Kaya Boogie? Jet. Pasto Estepona. Nawala. Kanya pa din. 10 to shoot. Sarsa. Wala. Nakuha ni Gomez. Gomez. 28-23. Time out. Okay. Tama. 15 to shoot. Grabe ka naman. Uy, ano po pa? Sayra. Foul. Basket. 28-26. In favor of 7. Gomez. Drive. Sumalubong. Sembo. 14 to shoot. 10. Fuller. Loreno. Grabe. Wala. Na kanina. Kay Joseph. 15 to shoot. Sarsa. Wala ka din. Nakuha ni Elias. Pinasa. Sakapin. Sorry daw. Foul. Basket. Time out kayo! Bonus throw? Wala. Nakuha nila. Pontica. Huli. Ni Oxy. Grabe naman yun, Oxy. Nakalo ka nito. Verse 1, Natalia. 15 to shoot. Pog. Pastor Loreno. 10 to shoot. Umigot. Uy, ganun pa sa'yo na. 5 to shoot. Grabe naman yun! Wala. Kanya pa din. Foul. Bang! Basket count. Pontiga. May nakangiti dyan. Oo, hindi tao eh. Nag-debate. Basket. Estepona. 15 to shoot. Dalawa, pinasahan. 10 to shoot. Estepona, drive. Wala. Oxy. Bigyan naman yung gamit kalbo. Grabe, basket.
Shoutout po sa mga manonood. Manonood pala ka. Ano tayo dyan? Kanyas ha? Tutira ng tres. Wala, nakalipog. Pasto? Pasto pa na. Hindi pala, Loreno pala. Loreno? Ganito ba? Pasto Sars ha? Wala pa din. Ang laki ni Kanyas ha? Ang taas ang basa. Hold, mamaya. Para sa mga nanonood, Jollibee. Kanyas ha? Super Lea? Basket. Super Lea! May nakatingin sa'yo. Super Lolo. Loreno. Loreno. Umiwan. Pasto Sarsa. Perimeter. Pasto Pasto. Silalim. Natakot. Basket. Estepona. Nakakuha ng rebound. Estepona. Wala. Nakuha nila. Estepona ba yun? Up. Kanyeso. Isang siwal lang. Nakaplay. Basket. Papalit, papalit. Hindi pwede, lamang. Lamang ba? Orlando. 15 to shoot. 10 to shoot. Kanyeso. Kalmado magbababa ng bola. 5 to shoot. Pagod na, pagods. Seven. Isa lang pala. 15 to shoot. Hindi ko narinig. 10 to shoot. Sarsa. Tagal yan. Ano yun? Foul. Pistol rate. Sige pa. 10 to shoot. Sarsa. Umikot naman. Wala. Nakuha ni Kanya. Pontilla. Wala. Kanyeso. Pastor Orlando. Huli lang. Sarsa. Anong gagawin? Gumapak. Pasto. Kanyeso. Katapigan ng bola. Loreno. Estepona. Anong gagawin? Uy! Uy! Salo. Nice! Lamang na po. Ang pindulo. Uy! Good! Pwede po na ni Loreno. Basket. Botin, sulabi rin timeout. 2 minutes and 25 seconds. 15 to shoot. 10 to shoot. Traveling. Sabret. Evelyn. Sarsa out. 15 to shoot. Estepona. Anong gagawin? 10 to shoot. Offensive foul. Sabret. Gomez. Grabe naman yun, my idol. Power. Isa lang po lamang ng team dulo. 38-37. 15 to shoot. Estepona. Parang shooting lang. Remaining time, 1 minute and 30 seconds. Kanyeso. Foul. Harang. Gabriel. Papa na surfa. Ayun na. First row, basket. All na po tayo. Last row, bigyan niya sa? Wala. Shooting foul. MJ. Warning for penalty. Apo. 15 to shoot. Loreno. Foul! Basket by Loreno. Penalty yan, penalty yan. Technical daw, technical. Namamana. Technical Loreno.
Technical free throw. By Ganyaso. Isa muna tingin dyan, oh. Bonus throw. Basket yan. Sana all. May bonus ka mamaya! No, may bonus naman eh. Loreno, para sa point play. Ano ba yan? Hoy! Hoy! Ano ba yan? Nakagulo na oh. Bonus throw. Para sa point. Bonus throw. Basket. 42-29. Lamang ng tatlo. Pasa sa ilalim. Kay Kuya Onad. Pasto MJ. Foul. Layosa. First personal foul. 13 foul. Kuya MJ. Kosang Marlon? Wala. Last throw, basket. Karinyar, wala tayo, Karinyar. 42-40. 15 to shoot. Last 1 minute. Get 10 to shoot. Loreno. Patana pa sana. Huli. 40 seconds. Estebana. Basket. Huli. 3-0. 30 seconds po remaining para sa 7th quarter. Tatlak. Wala naman ako eh. Kita! Baba! 15 seconds. Loreno na naman. Wala lang. 10 seconds. Basket. 5 seconds. (42-47). First throw, basket. Kayo. Last throw. Basket pa rin yan. Oxy. Pasto ko na CJ. Oxy. Balik. Kuya Aldrin. 15 to shoot. Tumira. Wala. Nakuha ni Gomez. Wala pa rin. Sireno. Tuloy. Foul. Pusto ko rin. Swerte yan. 20. Pala yun. Number 0. Estepona. Second personal foul. First team foul. 3 clubs, 2 assists. Banyares. Wala. Ban. Wala pa rin. Nakuha ni Estepona. Gabiana. Kumuha ng bola. Kompleto. Gabiana. 15 to shoot. Gumuhit. Line ball. Oxy. Wala. Follow up to Gomez. Wala pa rin. Nakuha ni Rain. Wala pa rin. Gomez. Basket. Number 12. Ayun pala, ano nyo? Ang alas nyo pala. Ano pala ang alas nyo? Si Rain, go away. Isa na lang po. Kalamangan. 15 to shoot. Kagatin mo, Rain, kagatin mo. Wala. Nakani? Dalawa kayo. Smooth. Wala. Nakuha ni kay CJ. 14 to shoot. 10. Kuya CJ. Wala. Nakuha ni Pogpog. Hawak ang tao. 15 to shoot. Wala. 10 to shoot. Kagatin mo, Rain, kagatin mo. Bumati na to. 10 to shoot. Shoot. Kuya CJ. Uy, grabe naman yun! Processing ng snake.
Lamang na ba mo nakapula? Foul. Blind foul, Gomez. Huli. Kay Gomez. Gomez nagmamadali. Wah, kali. Wala lang. Huli, hindi ka CJ. Basket. Lamang na ng tatlo. Time out ah. Sige po. Tama to. Good ball. Tutu to shoot. Sarsa. Wala. Kuya CJ. Time out. Time to shoot. Cabarrubias. Diba? Matira yun, oh. Ang galing, ah. Kuya, thank you po. May talk tayo. Committee. Kuya CJ. Wala. Gumabak. Natapigan. Bumangga. Hindi umusod. Bal. Kay Kuya Mendes. Pandis. Bahay. Si Jarin. Oh, siya lahat, Jarin, no? Nagdala ng pambara, isa lang. Wala. Ang last draw. Pogpog. Score po, 54-50. Basket by Pogpog. Yung score, pakita nyo. Pogpog. Ano naman yun? Huwag nyo judge kagad ang bata. 15 to shoot. Pogpog. 10 to shoot. Loreno, wala. Line ball. Wala. Nakuha nino. Kanino bola, rep? In favor of. Sarsa? Anong tawag, rep? Olaes. Warning for graduate. Pass break kay Teloy. Kinaliwa. Basket. 59-54. Kuya CJ. Tumira. Wala. Nakuha nino. Foul. Sarili ko lang. Last draw. By Ganyeso. Nice one. Wala yun. Score po, 59-54. Lamang nakapula. 15 to shoot. Pogpog. Bodring yun. Favorite yun eh. Gumapak. 15 to shoot. Pasto. CJ up. Rabel. Sarsa. Takto Pogpog. 15 to shoot. Sarsa. Tumira. Wala lang. Kanya pa din. Foul. Canyeso. Second personal foul. 30 foul. Pacheco. Shooting free throw. Wala. Last throw. Kay Pacheco pa din. Grabe naman yan. Delayed game. Isa lang po ang kalamangan ng mga nakapula. Teloy. Pasto Kuya CJ. Tumira na nga. Nakuha niya ito. Foul. Basket. Push for red. Cabarrubias. Second.
Take! Wala. Pastor Loreno, kinatao niya ano? Rain. CJ. Kaya? Time to shoot. Wala. Kanyeso. Ay, Pantiga. Pass break kay Loreno. Loreno. Easy basket yan. Isa na lang po lamang lang nakapula. 61-60. Kanyeso. Apo. 64-60. 15 to shoot. Apat po. 10 to shoot. Estepona nag-drive. Kanino? Cortez. Cortez. Bumangga. Wala. Na kanino? Na kay Kanyeso. Ang laking tao. Ulit. Pasto. Time out. 15 to shoot. CJ. Bang! Hindi na kaya, ni-sprain. Ikaw kasi, kasalanan mo. Tinulak mo kasi. Loreno. Tumek. Umigot. Pontiga. Foul. Push for penalty. Pontiga. First throw. Wala. Oras? 9:09. Last throw? Wala. Joseph Aden. Joseph. Kayo ni papasa. Gabiana. Magagawang kasi sa Up. Travel. Gomez. Trublando. Screen. Foul. Foul. 60-69. Sir, yes sir. First throw. Redondo? Redondo ba? Redondo ay motor na. Redondo. Redondo. Basket. Ang dalawang. 71-60. Lamang ang pula. 15 to shoot. Loreno, tutira ng tres. Wala. Kuya CJ. Basket. Pinag-aposte. 30 seconds. Huli. 25 seconds. Good ball. 15 seconds. 10 seconds. 60-75. 5 seconds. patay, hindi pa tinira. Peblando. Nawala? 15 to shoot. Pinaharas na dulo. 10 to shoot. Giro. Kuya Edri. Jump shot. Short. Nakuha ni Pacheco. Pastor Loreno. Sayang. Tumama sa ulo. Basket. Fifteen to shoot. Oxy? Wala. Nakuha ni Pacheco. Fifteen to shoot. Pasay rin. Bigay mo. Good. Up. Tog. Boss, ilang time out tayo? Dalawa. Sa amin ilan? Dalawa. Estefona. Ng Araro. Push pa rep. 5.
Estepona, nilayan ng bagya. Tumira na nga. Wala, nakuha nino. Totog. Foul. Grabe. Ano to? Ang first draw. Siya ba daw? Totog. Basket. Oxy. Baki. 13. Loreno. Huli. Foul. Madrile. Oxy. Saan ka tumira? Dito ano? Pero doon. Sa kabila. Wala. Siya pa daw. Last draw. So magpapapicture po mamaya. Ayun nga. Basket. Ganun lang tayo. Ikot-ikot lang. Score 76-63. Hindi. 15 to shoot. Favorite? Wala. Kaya Aldrin na rebound. Sako. Nakuha ni Ray. Taas. Kayo na pala siya. Kaya ate. Madrileos. 15 to shoot. Kayo na pala siya. Kanino? Kaya ate. Ay, kay Benji pala yun. Tahimik. Bang! Sana maturo. Oh, kininditan. Remaining time, 7 minutes and 10 seconds. 15 to shoot. Estepona. Segundo. Kaya Adrian, Pasto Cañasa. 15 to shoot. Ray, Pasto Cañasa. Cortez, huli. Side away. Teblando. Oh, wala. Kanino? Foul. Second team foul. 15 shot clock. Rain. Uy! Nice run! Ang lupit mo. Pangalawang ganito na yun. Patay moves. 3 points naman. Wala. Nakuha nila niya siya. Ayun na. Kanya sa pasok kay Aldrin. Oxy. Uy! Kickball. Oh, ginawang sakir. Kunti na lang. Malapit na. Pinita na. 15 to shoot. 10 to shoot. Okay, straight ball, tira. Basket. Kanya sa nag-drive. Huli ang bola. Opo, pass break. Break pass pala. Sige, sabi na, nabigay na. Gabi na. Score, 81-69. 15 to shoot. Back to Estepona. Reblando. Ano tawag? Offensive ka. Sige, work. Sige na. Gabi na. Estepona. Wala. Inaras na puntiga. Nawala. Teka niya siya. 15 to shoot. Ang lakas. Pinasa kay Christian. Malaki na ako. 15 to shoot. Loreno. Wala. Nakuha nila. Estepona. Kasama ang kamay. Score. Meron pa rin.
Wala. Wala. Nakuha ni Paul Purong rebound. Nakuha ni Pogpog. Fabiana. 15 to shoot. Tapos. Nice! Nako po. Bayos tuto na. Kanina pinasa. Foul. Rolanda. Oh, mga tanga. Oh, sumampa sa likod. Basket. Kung mula saan, saan yan? I-check ko yan mamaya. Check ko yan. 4 minutes remaining time. Ito magandang Superman mamaya. 15 to shoot. Esteban 10 to shoot. Huli. Easy layup by Oxy. 73-85. Foul. Reblando. Third personal foul. Third team foul. 17 shot clock. Lorena. 2. Pass break. Umilaw. Bola. Umawa para ba sila? Up. Traveling violation. Lorena. Tumira na naman.